नमस्कार बंधुगण, आपण मैंने एपरी एक गछ विषय जानते कि जहाँ भंगा हाड़ को मध्य जोड़ी दे पारे। हाँ, निश्चय किछि लोक जानिथिबे। शह शह वर्ष पूर्व आयुर्वेद डाक्तर माने एही उपाय रे ही भंगा हाड़ को जोड़ुथिले। एही गछ उपरे मॉडर्न रिसर्च मध्य होईछि। एही गछटी किपरि भंगा हाड़ को जोड़िबारे सहाय्य करे ताहा मध्य जणा जाईछि। केवल भंगा हाड़ नुहे, हाड़ को शक्त करबा पई मध्य एही गछ को व्यवहार करा जायथाय। आउ ता छड़ा आउरी अनेक किछि रोग पई मध्य एही गछ को व्यवहार करा जाय। एही गछटी गोटे बहुवर्षीय लता जातीय गछ, जहा कि 1 ରୁ 1.5 मीटर पर्यंत टिके माड़ी थाए एवं एथिरे सरू सरू तार भली टेंड्रिल सब रही थाए, जहा द्वारा सी अन्य सपोर्ट उपरे माड़ी थाए। एहार कांडर पब गुड़िक लंबा लंबा होता है और 4 कोणिया होता है एवं 2टी पबर मिलन स्थल जोटा कि गंठी बोली आम कहू, सेठारे साधारणतः पत्र बाहरी थाए, जोटा कि अल्टरनेट शैली रे बाहरी थाए। पत्र गुड़िक ओभाल किंबा हार्ट शेप रो होता है। फूल गुड़िक छोट छोट बंच रे होता है और फल गुड़िक मटर साइज रो होता है और पेंथा पेंथा होता है। पाचिगले ताहा लाल देखा जाए। एबे तो आपण माने एई गछटी को निश्चय चिन्हि सारिबेनी। एहाकू केतेक जगार हाड़ जोड़ा कहती, केतेक स्थान रे हाड़ भंगा मध्य कहती। आपणक अंचल एई गछटीर ना कौन, आपण कमेंट सेक्शन में मते लिखि जणाई पारंती। हिंदी रे मध्य याकू हाड़ जोड़ कहा जाए। आउ संस्कृत रे याकू अस्थि संहारी, अस्थि श्रृंखला, वज्रवल्ली, बजरंगी आदि कहा जाए। इंग्लिश रे एई गछर ना बोन सेटर प्लांट, आउरी मध्य अनेक नाम रही, जमिति कि भेल्ड ग्रेप, डेविल्स बैकबोन, अडामेंट क्रीपर, एडिबल स्टेम्ड भाइन आदि। एहार बोटानिकल नेम हैला सीसस क्वाड्रांगुलारिस। आ फैमिली भाइटासी रो अंतर्गत, माने यह ग्रेप फैमिली बा अंगूर फैमिली रो गोटे गछ। एहार रसर स्वाद तिक्त, उष्ण बीर्य अर्थात शरीर को गरम करिथाय। आउ एहा बात आ कफ दोष प्रायतः दूर करिथाय। एई वीडियो रे आमे जानिबा एई गछर केउ अंश को औषध रूपे व्यवहार करा जायथाय, केते मात्रा रे व्यवहार करा जाय, किपरि व्यवहार करा जाय एवं केउ केउ रोग पई व्यवहार करा जाय। एही गछर कांड, पत्र, चेर सबु औषध रूपे व्यवहार होता है। जदि आपण ए गछर रस नेउचंती बा कांडर रस नेउचंती ताले 10 ରୁ 15 ml पर्यंत नै परिबे। एहार कांड और पत्र को आपण छाई रे सुखाई ताकू चूर्ण करी मध्य रखि परिबे। आ चूर्ण जदि नेउचंती ताले 3 ରୁ 5 ग्राम पर्यंत नै परिबे। विभिन्न आयुर्वेद कंपनी सब जो रहिचंती, एमाने मध्य एई हाड़ जोड़र सब चूर्ण, टैबलेट आ तार लिक्विड मध्य बिक्री करिथांती। एबे आसंतु जानिबा एहाकू आमे केउ केउ समस्या पई व्यवहार करि परिबा। भंगा हाड़ जोड़ी थाए। पूर्वरु चिकित्सार एते सुविधा नथिला, तेणु जदि कहार भी हाड़ भांगी जाउथिला से आयुर्वेद डॉक्टर को पाखकू ही जाउथिला। आ सेमाने प्रथमे भंगा हाड़ को सेट करी बाउंस बत्ता साहाय्य बांधी देउथिले। आ हाड़ जोड़ कांड और पत्र रो पेस्ट को लेप देई कपड़ा रे बांधी देउथिले। आ तापरे 10 ରୁ 15 ml हाड़ जोड़ रस को घी सहित मिसाई सेवन करबा को देउथिले। हाड़ जोड़ गछर रस रे बीटा साइटोस्टेरॉल, रेस्वेराट्रॉल, फ्लाभोनॉइड्स, कीटोस्टेरॉइड्स आदि विभिन्न प्रकार एक्टिव कंपाउंड सब रही, जहाँकि हाड़ को जोड़बार साहाय्य करथाय। ताकू छाड़देले विभिन्न प्रकार मिनरल्स रही, जमती कि कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नेशियम, जिंक आदि। ताहा मध्य बोन रो डेंसिटी बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाय। विटामिन ए और विटामिन सी मध्य प्रचुर परिमाण रे रही। एथिरे थिबा कंपाउंड गुड़िक ओस्टियोब्लास्ट सेल, जहाँ कि बोन सेल कहा जाए, ताहार तैयारी रे साहाय्य करथांती। आ विटामिन सी और कीटोस्टेरॉइड्स कोलाजेन सिंथेसिस रे हेल्प करिथाय। कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि बोन रो डेंसिटी बढ़ाई थांती। इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मध्य बढ़ाई थांती। ताकू छाड़ी देले एहा लिजामेंट को दृढ़ मध्य करिथांती। जदिओ आजिकली उन्नत चिकित्सा प्रणाली रे आमे भंगा हाड़ को जोड़ी पारुछु, किंतु आधुनिक गवेषणारू जहाँ जना पड़ी, जदि ता सहित आमे हाड़ जोड़र कैप्सूल बा चूर्ण बा जूस को सेवन करिबा, ताहा हाड़ जोड़िबा प्रोसेस को 33% पर्यंत त्वरान्वित करिबो। कैल्शियम सप्लीमेंट आमे जो खाई थाउ, सेथिरु आमर शरीर बहुत कम परिमाणर कैल्शियम ही एब्जॉर्ब करि पारि थाए। किंतु हाड़ जोड़ रस रे नेचुरल कैल्शियम थाए, जहाकू कि शरीर सहजरे शोषण करि पारि थाए और ताकू ठीक रे मध्य व्यवहार करि पारि थाए। तेणु आजिकालीर चिकित्सा सहित जदि आमे हाड़ जोड़ को व्यवहार करिबा, एहा एक सपोर्टिव थेरापी परि काम करिबो। ओस्टियोपोरोसिस ठीक करि थाए।
ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିପାରିନଥାଏ ବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେନୋପଜ୍ ପରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ର କମ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଆବଜର୍ପସନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହାଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଭିତରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଦି ମିନେରାଲ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଭିତର ଫମ୍ପା ବା କଣା କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ସ୍ପଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଓଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟତମ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛର ଫ୍ରେଶ୍ ରସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ଆମର ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ପାଉଡ଼ର ବା ହାଡ଼ଜୋଡ଼ କ୍ୟାପସୁଲ୍ କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ନିୟମିତ ଖାଇପାରିବେ। ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ କି ଫସ୍ଫରସ୍ ଥାଏ, ତାହା ନେଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଶରୀର ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ହାଡ଼ର ଡେନ୍ସିଟି ଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ଓଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବା ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରେ। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ କାହାର ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଓଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଉ ବା ଆମର ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଉ, ହାଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଫୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ବାଜି ଦରଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛର ଲତାକୁ ବାଟି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ସେଟା ଲେପ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଫୁଲା ଆଉ ଦରଜ କମିଯିବ। ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ କରେ। ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଯଦି 7 ଦିନ ସେବନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଯୌନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛର ରସ ବା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲ ହର୍ମୋନ୍ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କର ସେକ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପେଟର କୃମି ଦୂର କରେ। ପେଟରେ ଯଦି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ହେଉ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କୃମି ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ, ଆଉ ପେଟ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ବି ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ପେଟରେ କୃମି ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏହି ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛକୁ ସିଝାଇ ସେଇ କ୍ୱାଥକୁ ଆପଣ ସେବନ କଲେ କୃମି ସବୁ ମରିଯାଇକି ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ କରେ। ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛକୁ ତାର କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଣିକୁ ଛାଣି ସେଥିରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ 6ରୁ 7 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଲିଭରକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। লিভর আমার গোটে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। লিভর যদি সুস্থ রয়েছে তাহলে আমি সুস্থ রহবা। লিভরে যদি অধিক পরিমাণর ফ্যাট ডিপোজিট হয়ে যাই তাহলে তাহা ফুলি যাই এবং তার কার্যদক্ষতা কমি যাই, তাকে কুহযায় ফ্যাটি লিভর। তেণু যদি আপনার ফ্যাটি লিভর হয়েছি তাহলে আপনার এই হাড়জোড় গছর রস সেবন করন্তু কিংবা আপনার তার ক্যাপসুল কি ট্যাবলেট রেগুলারলি খাইলে এ ফ্যাটি লিভর কু সুস্থ করে থাকে। এই হাড়জোড়ে ভিটামিন সি, ট্রাইটরপেনয়েডস, বিটা সাইটোস্টিরল আদি অনেক প্রকার আক্টিভ কম্পাউন্ড যে থিবারু তাহা ফ্যাটি লিভর কু সুস্থ করিবারে সাহায্য କରିଥାଏ। ଆଉ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କାମ ଯେମିତିକି ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା କାମଟି ସହଜ କରିଥାଏ। ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ିର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା, ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ମାଢ଼ି ଫୁଲିବା, ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛ ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାଏ। 10 ml ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ରସରେ ଚିନି ମିଶାଇ ମାଢ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଢ଼ି ଫୁଲିଥିଲେ ତାହା କମିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ହାଡ଼ଜୋଡ଼ ଗଛର ରସକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଯଦି ଆପଣ କୁଳି କରିବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାଢ଼ିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।